बंधु मैंने आज कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आपणकर जदि मिथुन राशि होता है तो यह वीडियोटी आपण बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। से आपण मैंने वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तो बंधु मैंने सर्वप्रथमे आपण मानक समस्त को मोर 2025 मसीहा नूतन वर्ष पाई हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। तो बंधु मैंने आज वीडियो रे आमे माने जानिबा मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई एही नूतन वर्ष 2025 मसीह घटिबाकू जाउथबा 10 गोटी महाभविष्यवाणी विषय। आपणक जीवन रे एही नुआ वर्ष 2025 रे केउ 10 गोटी बड़ घटना मान घटिबाकू जाउअछि एवं जो घटना गुड़िक कि आपणक जीवन रे घटिकी ही रहिबो। तेबे आसंतु जानिबा सही 10 गोटी बड़ भविष्यवाणी विषय। बंधु माने आसीबाकू जाउथिबा 2025 मसीहाटी आपणक जीवन रे खूब सारा सुख समृद्धि आनिकी आसु। ईश्वरंक निकटरे मोर एतिकी ही प्रार्थना अटे। तो बंधु माने मिथुन राशिर वार्षिक राशिफल 2025 अनुसार एही वर्षटी आपण मानक पई कोनोसी वरदान ठारू मध्य कम नुहे। नुआ वर्ष 2025 मसीहारे आपणक जीवन रे अनेक किछि परिवर्तन आसीबाकू जाउछि। आपणको आपणक भाग्यर संपूर्ण रूप से साथ मिलिबो। भाग्य बल रे एही वर्षटी रे आपण प्रत्येक कार्य रे उन्नति लाभ करिवे। जो माने विद्यार्थी अटंती तो शिक्षा क्षेत्र रे आपण मानकु बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। धार्मिक कार्यकलाप रे आपणकर मन लागिबो। आपणकर मन रे आध्यात्मिक चिंताधारार सृष्टि हेबो। आपण कोनोसी धार्मिक स्थान को मध्य यात्रा करि पारंती एवं जो माने संतानर कामना रखिथिले सेमानंकु संतान सुख मध्य प्राप्ति हेबार बहुत अधिक संभावना रहुछि। आपणको आपणक प्रेम जीवन रे मध्य सफलता प्राप्ति हेबो। व्यापार वाणिज्य एवं आपणकर कैरियर क्षेत्र रे मध्य आपण यथेष्ट सफलता प्राप्ति करिवे। तो एपरि अनेक किछि कथा आजिर वीडियो रे आमे माने आलोचना करिबा। तो बंधु माने सेथिपाई आपण माने निश्चित रूप रे वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। तेबे एहा पूर्वरु जदि आपणकर मिथुन राशि होइथाय तेबे वीडियोटी को लाइक करे चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तेबे आसंतु जानिबा सही 10 गोटी बड़ भविष्यवाणी विषय रे जहां आपणक जीवन रे एही नूतन वर्ष रे घटिकी ही रहिबो। तो प्रथमे मिथुन राशि वार्षिक राशिफल 2025 अनुसार आर्थिक क्षेत्र रे एही वर्षटी आपणक पई बहुत भाग्यशाली रहिबाकू जाउछि। आपणक जीवन रे जहाँ भी किछि अशुभत्व रहिथिला असुविधा रहिथिला से सब किछि दूर होई जिवो। धन उपार्जन करिबार नुआ नुआ रास्ता आपणक मिलि जिवो। एही वर्ष आपण प्रचुर मात्रा रे धन अर्जन करिबारे सक्षम होई पारिबे। पूर्व वर्ष अपेक्षा एही वर्ष धन कमाइबारे आपणकर कोनोसी भी असुविधा हेबो नाही। एही 2025 मसीहारे आपणकर आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहिबो। जो व्यक्ति विशेष माने नूतन व्यापार वाणिज्य आरंभ करबा पई चाहुछंती सेही व्यक्ति मानक पई एही 2025 मसीहाटी बहुत ही शुभ फल नेकी आसुछि। तो आपणक पई एही नूतन वर्ष 2025 मसीहाटी बहुत ही शुभ रहिबाकू जाउछि। आपण पूर्व वर्ष जहाँ भी किछि परिश्रम करिसंती सेही सबु परिश्रमर फल आपणकू एही नूतन वर्ष अर्थात 2025 मसीहारे मिलिबाकू जाउछि। आपणकर बिजनेस को बढ़ाइबा पई आपण जहाँ भी किछि डिसिजन नेबे सेथिरे आपणकू लाभ ही लाभ प्राप्ति हेबो। बिजनेस करुथिबा व्यक्ति विशेष माननकू वर्षर आरंभରୁ ही कोनोसी बड़ सफलता मिलि पारे। कोनोसी एक बड़ खुशी खबर मिलि पारे। वरिष्ठ व्यक्ति विशेष मानकर सहाय्य सहयोग आपणकू प्राप्ति हेबो। आपण जदि नूतन बिजनेस स्टार्ट करंती तो आगो को जाई सेथिरे निश्चित रूप से आपण लाभान्वित हेबे। आपण आपणकर प्रगति रे सुख मध्य प्राप्ति करिवे। आपणक मध्य रे आत्मविश्वास बढ़िबो। द्वितीय रे मिथुन राशिर वार्षिक राशिफल 2025 अनुसार 2025 मसीहाटी आपणकर स्वास्थ्य रे कोनोसी भी असुविधा सृष्टि कराइबो नाही। पूर्वरु जदि आपणकर किछि भी स्वास्थ्य जनित समस्या थिला तेबे सेथिरु आपणको मुक्ति मिलि जिवो। आपणकर स्वास्थ्य पूर्व अपेक्षा बहुत भल रहिबो। तो आपण बहुत अधिक चिंता करंतु नाही नचेत आपण समस्यार सम्मुखीन होई पारंती। आपणकर मानसिक चिंता बढ़ी पारे। आपणकर स्वास्थ्य को लंबा समय पर्यंत भल रखिबा पई आपण निजे चेष्टा करिबा उचित। जोग व्यायाम प्राणायाम आदि आपण करिबा उचित जहा फल रे कि आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो।
ଏହି ବର୍ଷଟିର ଅନ୍ତିମ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଏବଂ ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଅବଧି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ 2025 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ମୋଟାପଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ, କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାପଣ ଭଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଭଳି କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତୃତୀୟରେ, ବର୍ଷ 2025ର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଏକ ଭଲ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ହାତକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅବସର ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଅଫର ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶକୁ ଯାଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତ ସେଥିରେ ଏହି ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନଟି 2025 ମସିହାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନେବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଚତୁର୍ଥରେ, ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2025 ମସିହାର ମେ ମାସଟି ବିଶେଷ ଲାଭକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ 14 ମେ 2025ରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ବର୍ଷ 2025 ମସିହାରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ମେ 2025ରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ, ସୁଖ, ସୁବିଧା ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସଫଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣ ମନ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାଥ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପଞ୍ଚମରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଗୋଚର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସୁଖ ସୁବିଧାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅବଧି ବହୁତ ହିଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ସମୟ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉନଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଷଷ୍ଠରେ, ମିଥୁନ ରାଶି ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଏହି ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। 2025 ମସିହାଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାଜନକ ପରିଣାମ ନେଇ ଆଣିପାରେ। କମ୍ ଚେଷ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ ଅପେକ୍ଷା ଆୟ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିବ। ଏହି ବର୍ଷଟିରେ ଆପଣ ଧନ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ମିଥୁନ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଚର ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସପ୍ତମରେ, ବର୍ଷ 2025 ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟରମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷଟିରେ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ।
आपण निजर कार्य करिवार शैली द्वारा आपणकर बॉस किंवा उपर अधिकारी माननकु प्रसन्न करिवारे सक्षम होई परिबे। सेमानकु आपण इम्प्रेस करि परिबे। आपणकर संघर्ष एवं कठिन परिश्रमर फल एही वर्षटी रे आपणकु प्राप्ति हेबो, जहार परिणाम स्वरूप आपणकु कोनोसी बड़ पदवी मध्य लाभ होई पारे। एही वर्षटी रे आपणकर आय वृद्धि हेबार बहुत अधिक संभावना रहुछि। आपण निजर क्यारियर को नेकी सैटिस्फाइड मध्य रहिबे। अष्टम रे मिथुन राशि वर्ष 2025 राशिफल अनुसार एही वर्षटी आपणक पई बहुत खास बनिबाकु जाउछि, जहा आपणक जीवन रे स्मरणीय होई रहि जिवो। आपणक जीवन रे प्रेमर अविस्मरणीय समय आसीबो। वर्ष 2025 रो आरंभ रु ही देवगुरु बृहस्पति आपणकर प्रथम भाव रे गोचर करिवे, जेउ कारणरू आपणकर प्रेम जीवन रे एवं आपणकर दाम्पत्य जीवन रे अनेक सारा खुशी आसीबो। आपणकर संपर्क रे मधुरता बढ़िबो। भ्रमण सुख मध्य आपणको प्राप्ति हेबो। आपणक मध्य रे बुझामणा मध्य भल रहिबो। जो माने प्रेम क्षेत्र रे अछंती सेमानकर भल पाइबा विवाहर रूप मध्य नै पारे एवं जो मानकर प्रेम जीवन रे किछि समस्या चलीतिला तेबे सेमानकर समस्या मध्य दूर होई जिवो। नवम रे वर्ष 2025 रो शेष आड़को आपणकर टिके व्यय अधिक होई पारे। आपण कोनोसी जानवाहन भूमि किंवा प्रॉपर्टी घर इत्यादि किणाकिणी करि पारंती। एही नवेम्बर अर्थात 2025 मसीहार नवेम्बर एवं डिसेम्बर मासरे आपण निजर शौक को पूरा करिबा पई अधिक स्मार्ट हेबाकू लागिबे एवं ए सब क्षेत्र रे आपण अधिक धन मध्य खर्च करिवे। आपण कोनोसी गोटे बड़ प्लानिंग करि पारंती, जो प्लानिंग की आपणकर बिजनेस को बढ़ाइबारे आपणको सहायता करिवो। जो व्यक्ति विशेष माननको उपरे ऋण करजर भार बढ़ी जाइथिला, काहाटारू आपण ऋण नेइथिले मात्र आपण सुझी पारु नथिले, तेबे एही नूतन वर्षटी आपणको सेही करज सुझिबारे बहुत अधिक सहायता करिवो। समस्त ऋण करजर मायाजालरू आपण मुक्ति पाई जिवे। दशम रे 2025 मसीहार अंतिम मास आपणकर कारोबार एवं आपणकर चाकरी क्षेत्र पाई बहुत अधिक शुभमय रहिबाको जाउछि। भाग्य मध्य प्रत्येक क्षेत्र रे आपणकर साथ देबो। आपणकर संपूर्ण ध्यान संपूर्ण लक्ष्य आपणकर कार्य उपरे ही रहिबो। स्मार्ट वर्क करी अल्प परिश्रम रे मध्य आपण अधिक लाभ अर्जन करि परिबे। पूर्व निवेशरू मध्य आपणको किछि लाभ मिली पारे। आपण निजर घर पाई कोनोसी दामिका जिनिस मध्य क्रय करि पारंती। आपणकर काम कार्य रे वृद्धि देखिबाकू मिलिबो। चाकरी क्षेत्र रे, शिक्षा क्षेत्र रे, वैवाहिक जीवन रे एवं आपणकर भाग्य क्षेत्र रे आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे। आपण कोनोसी बड़ इन्वेस्टमेंट करि पारंती। कोनोसी बड़ डिसिजन मध्य आपण नै पारंती। आपणको गृह रे कोनोसी शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन मध्य होई पारे। तो बंधु माने यह थिला आपण माननको पई सेही 10 गोटी बड़ भविष्यवाणी, जहा आपणक जीवन रे एही नूतन वर्ष रे घटिकी ही रहिबो। तेबे अधिक शुभ फल प्राप्ति करिबा पई एवं एही वर्षटी रे आसुथिबा समस्या गुडी को दूर करिबा पई आपण प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण श्री गणेशंकर आराधना करंतु। श्री गणेशंको आपण दुब अर्पण करंतु एवं गोमाता को आपण सबुज चारा खाइबाको दियंतु। आपणको शुभ फल प्राप्ति हेबो। तो बंधु माने 2025 मसीहाटी आपणको पई अत्यंत शुभमय हो, एहा ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।